Sir, first example. So Dr. Sikandar Talwar from the Health Minister of Porvorim, he was immediately transferred from his duty. So what's your view on it? I've already shared my views on the Twitter handle. COVID cases are on the rise. कोरोनाच्या बाबतीत मिसमॅनेजमेंट जे सरकारचे झाला हे डेली दिश्टी पडटा. I have been voicing my opinion very loudly in the last 6 months. आणि ज्यो गरजेच्यो गजाली आसा त्यो बेगीन करच्यो म्हणून. परवरच्या वाठारान we have touched 350 plus cases, COVID cases. And at a time when all the corona warriors, the doctors are doing their part, it is very important for us to support them. BJP unfortunately has gone to such a low as far as politics is concerned. जो दोतोर बरे काम करतालो त्या दोतोराक काढून सांग्यार ट्रान्सफर केलो आणि एक जो दोतोर हांगाच्यान आमी हांगाच्यान काडिल्लो आनी जो कोळंगूटच्या आमदाराच्या PHCन कांदोळे आसा which itself is a big PHC, ताका एडिशनल चार्ज दिला परवरीचो. आता why politics are being played with the lives of people is a big question mark, especially जेन्ना हे पॅन्डेमिक वाडत आसा आणि परवरच्या भागान वाडत आसा. हांवें मुद्दम सांग्यार चवकशी केली पळोवपाक थंय शॉर्टफॉल आशिल्लो काय म्हणून. सांग्या वयल्यान कळ्ळें की दे आर फुल्ली ऑपरेशनल विथ 4 मेडिकल ऑफिसर्स एंड 1 मेडिकल ऑफिसर आणि 1 हेल्थ ऑफिसर इन चार्ज. सो हो थंय वचून कितें करतलो सांग्यार म्हाका खबर ना. देन आय ट्राय टू फायंड आउट वॉट हॅपन्ड. तर सीएमान खंय कितें कॉन्फरन्स मागिल्ले ऑफ ऑल द डॉक्टर्स. त्या डॉक्टराचे लिंक ते असं ओपन झाले ना म्हणून तो त्या व्हिडिओ कॉन्फरन्साक नाशिल्लो म्हणून ह्या इगो घेऊन ह्या दोतोराक ट्रान्सफर केली म्हणून. आय थिंक इन अ फेज फाल्यां कोण मेलो जाल्यार दोतोराक त्रास करतले आणि कोण जाल्यार म्हाका दिसता दोतोराक आंग काडपाक सुरू करतले. वी हॅव बीन इन ऑन रिकॉर्ड बिफोर ऑल्सो दॅट आतां पॉलिटिक्स नाका, सध्या वाचोवपाचें काम करया. आमचे ZP सरपंच पंच मेंबर्स कंटिन्युअसली वावुरता एट ग्रासरूट लेवल to ensure that we are able to reach to the maximum people who are having COVID. Sanitization process all over the areas हांवें free परवरकारांक दवरला. जांकां दिसता सॅनिटायझेशन करपा जाय just they need to just call us and we ensure that we reach to their place. आतां हे when we are trying to facilitate and be proactive in these areas, it is very unfortunate that the chief minister is stooped to a level की bypasses the health minister की the health minister says आपल्या कॉन्फिडन्सान घेना आसतना केला. सो समज असल्यो गजाल्यो जावंक लागल्या जाल्यार म्हाका दिसता खरेंच एक पळोवपाचो गोष्ट आसा, पळोवपा सारकी. दीस डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड हॅज बीन स्टेईंग बॅक अँड नॉट अलाउविंग एनी इलिगल थिंग्स टू हॅपन. सो म्हाका एकूच प्रश्न पडला, परत मागीर तुमी म्हणटा परत टॉपिक काडटा. कालागूटचो आमदार, सुपूरची पंचायत, NOCs कितें उरल्या दिवपाक त्या दोंगरांनी हेल्थाच्यो त्यो काडून आमी काडपाक सोदतात काय आनी इलेक्शन तें कळटलें. बट आय थिंक वी आर इन अ फेज ऑफ कोविड अँड आय वूड अर्ज अपॉन द चीफ मिनिस्टर टू स्टॉप स्टूपिंग टू सच लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स. राजकारण भरपूर आसा, टायम करया. एक्शन आमचेर घेवपा जाय. म्हाका अरेस्टूय करून जालो, म्हाका व्हडलो फरक पडना. बट डोंट प्ले इट ऑन द कोविड वॉरियर्स हू आर डॉक्टर्स अँड हू आर गिविंग देअर बेस्ट. दिस विल डिमोटिवेट द डॉक्टर्स. Secondly, as far as PHC is concerned, आमकां full time दोतोर सामके आवश्यक आसा थंय. Which today in this time when the increase in pandemic is concerned, the chief minister should not have been petty minded, should have been with a broader vision, broader mind to handle this type of situations. Unfortunately, तो and ताजे stooges are involved in cheap level of politics, forgetting what is happening today. आणि म्हाका एकूच भंय आसा की हे आनी एकदम त्रास लोकांक जायत काय म्हणून. आणि हाज्या खातीर कितेंय समज परवरी रॉंग जालें हाज्या फुडें जे आज पर्यंत आमी कंट्रोलान हाडूंक सोदतात जाल्यार हाजी जबाबदारी पूर्ण चीफ मिनिस्टर आणि हेल्थ मिनिस्टर तिन्ना म्हणटा तांच्या काना पर्यंत पावपाक. दीस टू विल बी रिस्पॉन्सिबल विथ हिज क्रोनीज ऑफ BJP इन Porvorim टू हँडल दीस मेस वॉट दे हॅव क्रिएटेड. We need to दोतोर कोणाक अपॉइंट करतलो कितें करतलो, I don't have priorities, but we need a full time doctor who will attend to our requirements as far as Porvorim PHC is concerned. ना जाल्यार येता त्या दिसान म्हाका तरी दिसता की जें काम कंटिन्युएशन आशिल्लें ताका त्रास जातलो आनी तातूंत परवरकाराच्या जिवा बरोबर ही पार्टी जी खेळटा ते परवरकार आनी लेसनी रस्त्यार येवन ताका कितें जाय तें उत्तर दितले.
आनी तुम्ही कोविड-19 जशी स्टार्टिंगच्यान घेतात सो आतां प्रायवेट हॉस्पिटल्स आनी रेट्स वाडयल्ले आसा तेंचे गव्हर्मेंटान तांकां परमिशन दिलें तेजेर तुमकां कितें सांगता? पयलें म्हणल्यार लोकांक प्रायवेट हॉस्पिटलांत वचपाक कोण सांगता? गव्हर्मेंटूच सांगता. जेन्ना आमदाराक कितें जाता तेन्ना एक बरो कोण मनीस जाता ही रन्स टू प्रायवेट हॉस्पिटल्स. वाय? बिकॉज ही इज नॉट कॉन्फिडंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज ऑर द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ. जेन्ना थंय वचपाचें जाता म्हणजे सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी हांव पयलींच्यान सांगता आयसोलेशन कोचीस दवरा, ब्रॉड फॅसिलिटीज दवरा, बेड्स दवरा. आज जी रेट ताणें आयडेंटिफाय केल्या, अ पर्सन वूड बी वॉन्टिंग टू स्टे इन अ 5 स्टार, तरी 5 स्टाराची रेट सध्या तूं वचून फोर्टाक वचून रावलो जाल्यार 4,500-5,000 रुपया आसा रातीक. हांची एक हॉटेलाच्या रूमाक हॉस्पिटलाच्या रूमाक जो अवेलेबल मेळना तो 18,000 आनी एक ल्हानसो एस्ट्रिक्स मार्क केला की एडिशनल चार्जेस विल बी देअर ऑन दॅट. विल अ कॉमन मॅन बी एबल टू गेट दीस फॅसिलिटीज? आनी ह्या हॉस्पिटलां कडेन बाज्यो आसा दिवपाक? सगळें सध्या जालां तियात्रां. द फायट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द हेल्थ मिनिस्टर इज स्लोली कमिंग एंड ट्रान्झिटिंग इन द ओपन की तांचे मिसमॅनेजमेंटान लोकांक कशे त्रास जावंक लागले. 18,000, 12,000 दिस आर द हायेस्ट इन द कंट्री. हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा इंडिपेंडंट कमिटीन केल्या. चीफ मिनिस्टर म्हणटा वी विल रिविजिट इट आफ्टर पीपल्स आउटलुक. डिझास्टर मॅनेजमेंट अँड एक्टाच्यान तुका जनरल एक्ट विच अलाउज एवरीबडी every scope to be handled under this. Pandemic has been identified under the Disaster Management Act 2005. समज एक्ट समज आयडेंटिफाय केल्लो आसा and this has been under this. जेन्ना धंदे बंद जावपाक गेल्ले तेन्ना ह्याच एक्टाच्या अंडर सरकारान नोटिसी काडिल्ल्यो एंटरप्रिन्युअर्सांक, धंदेवाल्यांक की तुम्ही सगळ्यांक पगार दितले, जॉब पयले काडचे ना तांकां तांचे पगार दितले. हे सरकारान तेन्ना डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टा अंडर काडिल्ले. Under Disaster Management Act today also, you can look at capping, you can look at taking over hospitals, you can look at doing everything which is under the umbrella to support the people. पण ह्या गेम ऑफ कमिशन्स अँड ओमिशन्स हे सगळे नाका थंय पावला. आज आम्ही जिवाक जेन्ना अक्षरशः लास्ट फ्यू डेज आय बीन टॉकिंग टू प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स, आय बीन टॉकिंग फॉर बेड्स, आय बीन टॉकिंग फॉर व्हेंटिलेटर्स. हांवें स्वता इल्ले ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स घेवन दवरल्या जे आमचे लोक फोन मारतात तांकां धाडून दिवपाक, कितें ऑक्सिजन सिलिंडर सुद्दां ना. ह्या लेवलाचेर जेन्ना हेल्थ चल्लां आनी चीफ मिनिस्टर इज इन आयसोलेशन एंड कम्स आउट, आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट. कित्याक तो आतांच बरो जावन 17 दिसांतल्यान भायर सरला. पूण भायर सरला तेन्ना इज आन्सरेबल टू लॉट ऑफ मोर थिंग्स ऑल्सो. पूण आज ताणें हेल्थाच्या जाग्यार घालपाक हांवें जें सांगिल्लें तितलेंय करीत गेला. आनी म्हजो स्ट्रॉंग डिमांड आशिल्लो की न्यू जीएमसी ब्लॉक जो आयला तो कन्वर्टेड इनटू a hospital. GMC is already 40% occupied. लोक कोविडान मरना जाल्यार बाकीचे ट्रिटमेंट मेळना म्हणून मरपाक लागिल्ले आसा. ताज्या खातीर लेट देम एटलीस्ट गेट ट्रिटमेंट अँड लेट GMC ऑपरेट द वे इट इज. माय व्हेरी स्ट्रॉंग डिमांड हॅज बीन अँड विल बी की GMCचो नवो ब्लॉक कन्वर्टेड इनटू अ टोटल कोविड हॉस्पिटल लायक हाऊ यू आर डुईंग एट साऊथ गोवा. इन्फ्रास्ट्रक्चर मेडिकल फ्रेटर्निटी तुमच्या कडेन ना आनी हांवें मागणी केल्ली तेन्नाय की मिलिटरीचे मेडिकल आर्मी कॉप्स हाडून पोजिशन करचे. पूर्ण हॉस्पिटल काडून मिलिटरीच्या हातांत दियात अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट. जे आर्मी 24 वरां ब्रीज बांदूंक शकतात ते 24 वरां फॅसिलिटीज तयार करूंक शकता आनी लोकांक मेळूंक शकता. डेलीचे रिपोर्टार येतात बाज्यो एमटी आसात म्हणून. खंयच्यो बाज्यो एमटी आसा आनी खंयचे बाज्यो दाखयता? कोविड सेंटराचे काय कोविड हॉस्पिटलाचे हे तांणी क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. आनी इफ इट इज फॉर द हॉस्पिटल देन दे गिविंग रॉंग न्यूज. इफ इट इज अ सेंटर इट इज नॉट फॉर ट्रिटमेंट. कित्याक मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिंग फॉर होम आयसोलेशन. होम आयसोलेशन जेन्ना तुमी सुविधा दिल्या कोविड सेंटर्स वील हॅव लिमिटेशन्स. बट हॉस्पिटल ना. फाल्यां प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक सुद्दां तुवें फॅसिलिटीज दिवपाक गेल्यो, whatever rates you are able to come up to subsidizing it, which needs to be subsidized, either the government has to take it under control or a government has to specify these rates. उरिल्ले बर्डन तू सरकाराचे घेवचे पडटले, लोकांचेर घालूंक शकना. आनी ही फॅसिलिटीज दितलो जाल्यार एक प्रूव्ह जालें की प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत दोतोर बरे आसात म्हणून.
आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत दोतोर जरी बरे जाले, नर्सी आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, हो प्रश्न पडटलो. देर आर मेनी क्वेश्चन्स इन दीस थिंग्स विच कॅन बी आस्क्ड. आय एम ऑफ द फर्म डिमांड. वन, कोविड हॉस्पिटल should be demarcated. The new GMC block should be demarcated. बाजयो घालून सगळ्यो सुविधा करपाच्यो आणि मेडिकल हँडल करपाक आर्मीक दिवपाची. मिलिटरी कॉप्स, आर्मी मेडिकल कॉप्स can handle it. Number two, GMC should be restored back for facilities of treatment of normal people who are not undergoing COVID, so we are able to handle other treatments and ailments. नाल्यार लोक कोविड ना जाल्यार मरपाक लागले. नंबर थ्री, जे कॅपिंग तुवें आतां इंटरनल तुमच्या HMच्या आणि CMच्या हातून मिसकॉर्डिनेशन व्हेरी क्लिअरली एक्सपोज झाला. वेदर इट इज इन द गाइज ऑफ कमिशन्स अँड ओमिशन्स ऑर वॉट एव्हर, दे हॅव टू कम व्हेरी क्लिअर अँड अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट take over the private hospitals or specifically ensure that these rates are specified which are doable for the common public, ensuring proper treatment including infrastructure of not only doctors but nurses and other things also. बेटीच फाला मारली म्हणून जायना. प्लाझ्मा खातीर डोनेट कर आणि फुल फॅमिलीक वर्सभर फ्री ट्रीटमेंट म्हणून. आमकां डेली फोन येता, सर आमी हॉस्पिटलांत प्लाझ्मा डोनेट करपाक वता, ते म्हणटा आमकां कांयच खबर ना म्हणून. सो प्लाझ्मा डोनेट करपाचें जावकूच ना. दुसरो फोन येता, आमी हॉस्पिटलांत वचूंक सोदता सर, DDSY कार्डार कवरेज मेळना म्हणून. आतां DDSY कार्ड इमिजिएटली तांणी पयलें कवर करपाक जाय. दॅट इज अनदर डिमांड आय एम मेकिंग विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की DDSY coverage should include COVID ailments. They cannot take more time on this. 6 महिने झाले आम्ही कोविडान आसा. DDSY जो तुम्ही प्रीमियमूय कलेक्ट केला आणि सध्या रिन्युअलूय चालू आसा. It is just one order which says that this will be covered and that allows the patients to breathe free. ते ना प्लाझ्मा डोनेटांक दिता आमी सांगलें, लेट देम कम क्लियर. दितले काय दिवचे ना, फक्त अनाउन्समेंट्स ठोकतात, न्यूजपेपराचेर मिडियाचेर प्रिंट दितात, and there is absolutely mess up and there is a ruckus in the minds of the common public. हे चीफ मिनिस्टर बरो जावन आयला जाल्यार बरो स्टेटमेंट काढून ह्या गोष्टींचेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा टू एन्श्युअर द सेफ्टी ऑफ आवर पीपल विच अदरवायज इज हॅविंग इश्यू. एक प्रश्न आहा, जेन्ना कोविड केसी स्टार्ट जाले तेन्ना गोंयांत 10 केसी अशी दिसाक रिपोर्ट येताले. आतां हे स्टेज जाला की 10 डेथ रेटी दिसाक येवपाक लागल्या. सो आतां दिसना की सरकारान कोविड हॉस्पिटलां वाडोवपाचेर लक्ष घालचे पेक्षा आनी खंयची गजालींचेर लक्ष घालचें न्ही. सध्या सरकारा कडल्यान कितें चड अपेक्षा करप ही पिशेपणाची गोष्ट. सध्या आमी 10 मरणां जाता, गिनती 700-800चेर पावता दिसाक पॉझिटिव्ह केसीस. होम आयसोलेशनाचेर लोक बसून भोंवतात, घरान नासता, देर इज नो मॉनिटरींग. द पुलीस आर टायर्ड, डॉक्टर्स आर टायर्ड. Everybody is going through a phase and the government is only using the phase of COVID स्वताचो इंटरेस्ट खंय आसा तो कवर करपाक. आयच्या तारखेन जंय सरकार आसा थंय तांणी लॉकडावन मागलें जाल्यार लॉकडावन दिना. इस्रायल ऑल्सो हॅज गॉन थ्रू द सेकंड लॉकडावन. आमी अजून ताळयो मारून हे आमची मेणवाती लावन रावल्या की ट्रिटमेंट चालू जातलो म्हणून, वॅक्सीन येतलें म्हणून. आय थिंक वी आर गोईंग थ्रू स्टोरीज. आज आम्ही रियलिटीन पळयतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी आर आयदर वेटिंग फॉर हर्ड इम्युनिटी टू कम विच इज ऑलरेडी कम. कम्युनिटी ट्रान्समिशन ऑलरेडी सुरू जालें. सो तांकां सरकाराक एकूच जाला, गोंयकारांचो जीव खंय आसुनी आमी आमचें कितें तें कालोवन काडुया, फुडलें मागीर पळोवया म्हणून. दीस सिम्स टू बी अ क्लियर मेसेज फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर एंड द हेल्थ मिनिस्टर. आज आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज परत हात करीत आसा. कोविड हॉस्पिटल जाय, ट्रीटमेंट करपाक सारकें जाय, बेड्स ताका जाय. आज जीएमसी वचून पळया तुमी आनी टेल मी इफ आय एम रॉंग. एवरी सेकंड पर्सन इज क्रायंग. आनी जो पर्यंत आमदार फोन मारना, नाल्यार कोण हेल्थ मिनिस्टराक फोन मारना, डीनाक फोन मारना, ते खंय बसतात, खंय न्हिदतात, कोणाकूच खबर ना. स्प्रेड हॅज बीन सो फास्ट की ते मॉनिटरींग कांयच ना. सो आय थिंक द गव्हर्मेंट इज ऑलरेडी द मिसमॅनेजमेंट हॅव ऑलरेडी वोकल आसा ताचेर. Lockdown could have been a solution, a temporary lockdown could have been a solution. But we have flawed in so many areas. To come back is the biggest challenge today. And come back करतले तसो चीफ मिनिस्टर जाय, एक लीडर जाय जो एव्हरी हातून राजकारण सोदून काडटलो आणि राजकारण करतलो. ताका मुख्यमंत्री म्हणनात. मुख्यमंत्री गोंयचो आसता, पार्टीचो न्हय. आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान काम केलें. अजून लॉट ऑफ थिंग्स कॅन स्टील
be coming in place. We had asked for a small thing. All opposition, ruling सगळ्यांगे बरोबर काम करूया, ग्रासरूट पर्यंत काम करूया, पंचायतींक व्हॉलंटियरांक सगळ्यांक कामाक घेऊन करूया. आमकां आपयले च्या पिवयली, आमचे आयडिया आयकले, ते खंय उडयले म्हाका खबर ना. कित्याक एडवायजर ताका एकूच कोळंगूटचो मेळटा नाल्यार आनी कोण मेळटा आसतलो. बट वी आर नॉट इन द रायट ट्रॅक इज वॉट ऑल पीपल ऑफ गोवा फील. एक भंय गोंयकारांक जाला कोविडाचो. भायर सरल्यार अवेअरनेस कितलेय तयार केले जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ द डे हॅज टू बी टेकन बाय गोवन. अँड आय हॅव ऑल्सो कॉल्ड अपॉन आवर गोवन्स की आमी सरकारा कडेन चड अपेक्षा करच्या पेक्षा इट इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्युअर दॅट आमी मास्क घालप, आमी डिस्टन्स दवरप, आमी सॅनिटायझेशन करप, आमी हायजेनीक रावप आनी जाय जाल्यारूच भायर सरप. हे आय हॅव बीन कंटिन्युअसली स्प्रेडिंग थ्रू वेरियस फोरम्स इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी and people whom we know. That is the only way we can try and curtail further spread. So government is planning to open the school from October. What would you like to say? I think government has said that they will revisit this issue after October 2nd and talk about it. सध्या जेन्ना कॉम्युनिटी ट्रान्समिशन सरकारान म्हणलां आनी सरकार समज स्कुलां स्टार्ट करूंक शकता सोदता जाल्यार ताजे इतली वायट गोश्ट काय आसची ना. वी वील बी पेईंग द यंग माइंड्स ऑफ गोवा. स्कूल जाय, 10वी आणि 12वी जाय हे आमकांय तितलेंच आमकां खबर आसा. इट इज रिक्वायर्ड फॉर पीपल हू आर आन्सरींग 10th, 12th, 9th and 11th मे बी एक्झाम्स. पूण हें करता आसतना तो भुरगो जो स्वता आवय बापायक गाडयेंतल्यान नाल्यार हातूंतल्यान येता आनी बसता आनी वता तर ताजें पळोवंक येता. वॉट हॅपन्स टू द पर्सन हू कम्स एंड ट्रॅवल्स थ्रू बस? वॉट हॅपन्स टू द पीपल हू ट्रॅवल थ्रू मास ट्रान्सपोर्टेशन? आनी हे जे थंय स्कुलान येता वीच यूज कॉमन फॅसिलिटीज, कितलेय डिस्टन्स दवरले स्कूल स्टार्ट जातकर इट इज बाउंड टू हॅपन की भुरग्यां कडल्यान कितें नाल्यार कितें वायट जावंक शकता. ताज्या खातीर द सेंटिमेंट्स ऑफ स्टार्टिंग स्कूल इज ऑल्दो बीइंग देर. आय एम ऑफ द फर्म ओपिनियन की जो पर्यंत कर्व सकयल देंवना तितल्या पर्यंत आमी स्कूल्स रिओपन करपाची चिंतूकूच जायना. कित्याक एंड ऑफ द डे वी वील बी प्लेइंग वीथ द यंग किड्स हुज इम्युनिटी इज लेस एंड वी वील बी प्लेइंग द फ्युचर ऑफ आवर गोवन्स ओनली टू प्रूव अ पॉइंट की परत की आमी पयलें केलें म्हणून. सेंटराक दाखोवपाची भाशा बंद केली आनी स्वता गोंयकारांक कितें जाय तें पयलें जाल्यार खुबशे बरी गजाली जावंक शकता. एज फार एज 2nd of October इज कन्सर्न आय थिंक इट इज टू शॉर्ट ऑफ अ डेट. स्पायरलिंग जायत आसा, नंबर्स वाडत आसा, दिसाक मरणां वाडत आसा आनी ताज्या खातीर जो पर्यंत ही गोश्ट देंवना आय डोंट थिंक द गव्हर्मेंट नीड्स टू इवन थिंक about having the exams. म्हजो स्वताचो चलो 10वीक आसा. म्हाकाय खबर आसा कितली इम्पॉर्टंट आसा तांकां वचपाक. पूण you need the children to survive for the future, not take a risk with exams. Exams will come and go. Life एकूचदा येता आनी आतां बरे लोक तुवें पळयले are suffering and cannot come out of it because of awareness or because of certain norms not having followed. आनी सगळीं स्कुलां समज धरली जाल्यार it is a call which the parent teacher association have to also strongly take. As far as I am concerned, I am of the opinion that we need to review the situation in October and then we'll take a firm decision. You also support Sunil Navikar's call for an assembly session? Assembly session has been required last time also, but last time म्हाका दिसता when opposition needs to be in tune with one thought. Splitted opposition is advantage to the ruling and that is what is happening. Issues which have been very important to the state I have been raising in the last few weeks, months. विजय एक रेस करता, बाकीचे म्हाका इश्यूज दिसना खंय कोण कितें रेस करता. सुदीन बाब एक आमचो रेस करता. But I think these issues need to be coming consolidated and each one has to have a proper flow management irrespective whether it's assembly or out of assembly. विषय जे गोंयच्या हिताक आसा सुदीन बाबान जे सांगला खरें सांगला. पूण 5 दिसाची काय 15 दिसाची काय 10 दिसाची असेंब्ली जायच कित्याक इतले मुद्दे आसा की आज गव्हर्नमेंट इज नॉट इवन आन्सरिंग. जे प्रेस कॉन्फरन्सीस घेवन आमी सांगता मुद्दे सरकाराची जबाबदारी आसता की ते मुद्दे आन्सर करपाक. सरकाराचे मुद्दे खुद सीएमाचे जेन्ना चार्ज आसता कोण जोकर बसयता तुमी आनी रिप्लाय दिवंक लायता. इज इट सम पार्टी डिस्कशन और इज इट सम पार्टी व्यूज? इट इज द गव्हर्नमेंट and it is a government for all, for the people, of the people, by the people. जाल्यार तो गव्हर्नमेंट येतकर बीजेपी सरकार आसूं नाल्यार खंयचो सरकार आसूं न्ही, इट हॅज टू लूक आफ्टर द इश्यूज रेज्ड बाय द ऑपोजिशन. एक विशयाचे ते जाप दिवपाची जायना तांचे कडेन.
जावेरी कांड एंड कनेक्शन्स हांवें ट्रेलर रिलीज केल्लो. गुरमीत सिंग भमरा कोण काय विचारिल्लो. विनय तेंडुलकराचो इन्वॉल्वमेंट दाखयल्लो. विलास देसायाचो इन्वॉल्वमेंट दाखयल्लो. द चीफ मिनिस्टर इज द होम मिनिस्टर. A very serious allegation of money laundering, betting, drugs, everything took place. Chief Minister should have come on record and asked for inquiry at least. That episode is still on. That episode is very much on. And sir, म्हणून ते इतले दिसांनी तुमकां ऍक्शन दिसती पळत गेला पळय. तिरुमला बँक बाकीचे तिरुमला बँक इच बँक इज हॅव्हिंग इट्स ओन इश्यूज. तुम्ही वचून चेक करा. सम ऑफ प्रेस मिडिया इज नॉट बीन एबल टू गिव अ गुड कवरेज ऑन दिस इश्यूज फॉर बेस्ट रिझन्स बेस्ट नोन. पूण इश्यू अजून तशेंच आसा. विषय ते तशेंच ज्वलंत आसा. ओनली माय पार्ट ऑफ गोईंग टू द राईट पॉइंट्स इज वॉट आय बीन डुईंग. एक्टिवेटेड पॉइंट्स हॅव ऑलरेडी एक्टेड. सगळे उलोवंक गेलो सरकार बंद करता म्हणून माय ओन वे आय बीन डुईंग अँड एक्शन अँड रिझल्ट्स हॅव बीन सीन. He has spoken about. हें करता आसतना विनय तेंडुलकराचें स्टेटमेंट अजून पर्यंत सीएम काडना. ताणें कित्याक इन्वॉल्वमेंट आसा तें सांगना. हे सगळें भायर येतलेच. ताजे कडल्यान येना आमचे कडल्यान येतलें. पूण काडटा आसतना जबाबदारी आसता सरकाराची जाचेर एलिगेशन ऑन अ पर्सन ऑफ अ एल्डर्स हाऊस इज बींग रेज्ड. भुमरा कोण कपिल झवेरी कोण हे विशय जेन्ना काडटा ड्रग्स फायंड आउट जातात आनी तातूंतल्यान एनसीबी येता. सुशांत सिंग राजपूताची जाता. ह्यो सगळ्यो येदी व्हडली केस जाता. थंय कोण जस्ट लोबोन ड्रग्स मेळटा आनी सडनली नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट इन्क्लुडिंग द ऑपोजिशन. So that is why you start thinking, are we in the right boat काय म्हणून? And this makes you rethink. And this is exactly the advantage the government of today is taking. Secondly, as far as poet's issue is concerned, माडा. मोपाचो issue is a serious issue. काल 200 कोटी बॉरोईंग घेतले. लास्ट 6 म्हयन्यान 1500 कोटी बॉरोईंग जाले. हो सरकार आज जे बॉरोईंग करता ते 10 वर्सांत परत कोण नाल्यार खंयचो सरकार पे करचो पडटलो. But the type of borrowings that are happening, एक clear असा की every rupee is important to the state of Goa. आणि मोपाचो विषय जो इतलो सिरियसली ताका दाखयला की इट इज अ फ्लॉ. सादे प्रश्न विचारल्या. तो शाणपाक कितें आपली शाणपणां उलयता. तो आनी कोण बीजेपीचे कोण तरी ते जोकर कितें उलयतात. मेन जो टॉपिक आसा सीएम हू इज द चेअरमॅन इज नॉट टॉकिंग. इट्स अ डिरेक्ट चार्ज ऑन हिम एंड आय चॅलेंज हिम टू रिप्लाय टू दिस. कितें विचारला. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक पैशा शिवाय जमता. खंयच्या एक्टाच्या अंडर जमता. एक्ट तुजो सारको आसा आसा जाल्यार तुवें दिले कशें. आपल्याक फक्त इतलेंच दाखय म्हणून. हें कांयच न्ही. हें जीएमआराची पयली ट्रेलर. कन्वर्जन सनदाचें इलेक्शन येतलें. मातशें रावात. हाव दे हॅव प्लेड विथ पेपर्स अँड डॉक्युमेंट्स. पूण सगळ्यो गजालींक टायम आसता. आय नीड वन थिंग व्हेरी क्लियरली टू बी सीन की चीफ मिनिस्टर हॅज टू बी एक्टिंग एज अ चीफ मिनिस्टर, नॉट एज अ रिमोट कंट्रोल पपेट की कोण तरी डायरेक्टर फाटल्यान बसतलो आनी सीएमाक केन्ना उलोवंक जाय केन्ना उलोवंक जायना. आपल्यार चार्जीस पडिल्ले. सीएमाचेर चार्ज आशिल्ले कोण पार्टीचे लोक उलयतात. कितें जाल्लें. इट्स अ एमएलए हू इज मेकिंग अ चार्ज ऑन अ चीफ मिनिस्टर ऑन वॉट ही इज गॉन रॉंग एंड टू आस्किंग हिम टू क्लॅरिफाय एंड टेक अ पोजिशन ऑन दिस स्टेटमेंट. तो उलयत ना. हातून कितें दिसता की इतले मुरले भितर हे की द ज्युडिशियल कॅन बी द ओनली रिप्लाय. And days to come, I think judiciary only will be going right to make these people answerable. So आता मोपाचो सुद्धा विषय जो आसा, let them answer through the judiciary only how far they were right to instead of giving these statements and who needs to be coming in this picture. How the chairman, who is the chief minister, allowed this thing to happen, whether he was given any veto power to give a construction license. अरे साध्या मनशाक construction license 300 स्क्वेअर मिटराक 200 स्क्वेअर मिटराक 1 रुपया दिल्याशिवाय लायसन्स मेळटा. आणि तुम्ही येदो व्हडलो प्रोजेक्टाक लायसन्स दिता आफ्टर इंडेंटिंग अँड नॉट टेकिंग मनी अँड गिविंग अ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. आय थिंक दे वील हॅव टू आन्सर ऑल दीस पॉइंट्स. आणि हे करप्शन एंगल जेन्ना आमचो डॉक्टर करप्शन करीत आसा ते एंगल ज्या तरेन वता त्या एंगलांतल्यान एक सिद्ध जाता की ही हॅज टेकन पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड अँड इट इज व्हेरी शॉर्ट टायम कर्मा खंय परत येता. जे ताणें केलां ते ताका परत येतलें. हे म्हणजे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दवरा. दिस विल कम बॅक टू इन द वे ही हॅज डन इट. Why? So you are talking about opposition is disturbed or opposition is not parliament. Why are not coming? Why opposition is not getting together on all this issue? तू तुझा उलयता, सुदीन आपणाचो उलयता, तुझे आपणाचो उलयता. कोण कोणाचा आयकता? रोहन खंवटे इंडिपेंडंट आमदार. इंडिपेंडंट.
independent आमदार आशिल्ल्यान he can always pass the thoughts where the other people need to understand and take it ahead, or there has to be the main party, opposition party, who has to come and consolidate things. Mullah main opposition. It cannot be united opposition only in the name of assembly sessions. It has to be otherwise also. I think this needs to be grouped together, and I think political changes then only can happen. It cannot happen with a thought कि बाबा हे चलना आणि एक issue raise करना. As very few opposition MLAs are remaining vocal. Rest I really don't know why they are not raising issues. So ताज्या खातीर ही advantage सध्या BJPक मेळिल्ली आसा, which is my frank opinion, which I feel is without any political lineage. म्हाका तरी दिसता की it's time that opposition starts rebooting. कि the pulse of the common man is against the government. The thought of a common man is against the government. The way government is behaving is against the people of Goa. ज्या तरेन मरणां जाल्या, ज्या तरेन कोविड मिसमॅनेजमेंट जाला, इज अ क्लियर इंडिकेशन हाव थिंग्स आर मुव्हिंग. आणि हे करता आसतना ऑपोजिशनाचे कर्तव्य आसता हे विशय काडप, नॉट अलाउइंग इट टू हॅपन. तांचे स्वताचे आमदार उलोवंक लागल्या, बाय अलिना सारकेली मोल्याचेर उलोवंक लागल्या, तिका स्वता पार्टीन सपोर्ट दिनात. वॉट इज लेफ्ट? अ टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट which is very clearly opened up, and same Mole campaign has gained so much of space that the government of Goa, if it is the म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर आशिल्लो एखादी उलोवन कितें करपाचो, वो उलटें he is trying to justify why coal has to be handled, why the double tracking is required, why the trees need to be cut. आणि कर्नाटका आमच्या खातीर झाडां लायतले म्हणटा, जी आमी झाडां कापता. अरे कर्नाटका आमची म्हादय वेली, झाडां खंयचे लायतले? So as you mentioned, Mopa, so development in Mopa will cause to a major corruption. Development of Mopa in days to come will open up a lot of more things. GMRचा रोल, GMR कितें केला, आता एकदम ते लक्ष आशिल्ल्यान मातशें आनी फुडें वचपाक लागता. तो एकदा एक पॉयंट मेळटकर खुबशे मेळटा. सो एक मेळिल्ल्यान दुसरो मेळा, दुसरो मेळिल्ल्यान तिसरो मेळा, एक दोन केसी एक्स्ट्रा मोपाचे ऑलरेडी हातान मेळ्ळा. पूण हो पयलो इश्यू ज्युडिशियली, if Chief Minister is not answering in the next 2 days, 3 days, and justifying what he did, why he did, definitely this will take a judicial angle. Let him answer, and let him be answerable through the courts. Lok Ayukta, unfortunately, is last day आशिल्लो. He has done a good job the time he was here. म्हाका याद जाता आमचे बीच क्लिनिंगाचे इश्यू तेन्नाच्यान ताणें सगळे एक decisions have been in the interest of the issues and was not biased. This judiciary works in this manner. I think म्हाका दिसता लोकायुक्ताचो रोल ह्या दिसांनी परत येवप, आनी लोकायुक्ता being appointed very soon should be there. Actually रिटायर जाता म्हणल्यार आतां पर्यंत न्यू लोकायुक्ता तयार आसूंक जाय आशिल्लो, पूण हो सरकार ते करचो ना. कित्याक लोकायुक्ताक फुडले 6 म्हयने ते वर्सभर सुद्दां अपॉइंटमेंट मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलें जातलें, कित्याक दॅट विल गेट ट्रान्सपरन्सी. And this transparency this government wants to avoid. No, that MOPA issue also. आजकाल अशें पळोवपाक पडलें की कोण कोणाच्या आमदारांच्या फ्रेंडांक कॉन्टॅक्ट मेळ्ळा, हेका कॉन्टॅक्ट मेळ्ळा, तेका कॉन्टॅक्ट मेळ्ळा. What is yours on that? I am very clear. Politics and friendships are two different parts. Stooping to this level of politics is not something which I have been doing in the past also. If I have been raising an issue, it's with very credible thing. Airporter सोऱ्याचे दुकान मेळना म्हणून एक्सायज लायसन्स दिवचे न्हय, हे केन्ना हे जे बीजेपीचे कार्यकर्त्यान कोणें केला, ते डुप्लिकेट सोरो विकतात ते आमी करनात. पूण समज कोण आपल्या पोटाक धंदो करता तो आपले धंदो करता, कोणाचेर फावर नासतात. इफ समबडी इज वर्किंग टुमोरो एंड मे गेट्स अ कॉन्ट्रॅक्ट और डज समथिंग, वी आर हॅपी एज फार एज अ गोवन गेट्स अ कॉन्ट्रॅक्ट. पूण ह्या हातूंतल्यान एखादी ह्या लोकांक कमिशन मेळूना म्हणून दुखला काय स्वताचे सोऱ्याचें दुकान ओपन करूंक ना म्हणून अजून दूख आसा काय? एअरपोर्टार टर्मिनलाचेर मनोहर पर्रीकर CM आसतना तो एक दूख आसूंक शकता. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. कित्याक दीस गव्हर्मेंट हॅज लर्न्ड, लायक प्रुडंट मिडिया सेड, द आर्ट ऑफ परसेप्शन. दाखोवप एक, फटोवप एक, आणि कर्तृत्वात एक, आणि आसा वेगळेच. दॅट आर्ट ऑफ परसेप्शन विल ऑटोमॅटिकली बी ब्रोकन आउट. प्रुडंटान आयडेंटिफाय करून दिलेत न्ही. आता ऑपोजिशनाक कळ्ळें की दे आर प्लेइंग विथ परसेप्शन म्हणून, की ऍक्च्युअली इन रियलिटी दे आर नॉट वॉट दे आर. सर तुम्ही
द व्हेरी कनेक्शन्स लास्ट टाइम एक्सपोज केले न्हू. तुम्ही सांगलेले की आपण दिल्ली कोणाक हे करतलो कोण प्रॉपर सांगतलो म्हणून तेजेर तुमची जे बेल्ली कपिल जावेरी कांड एंड कनेक्शन्स ट्रेलर दिल्लो पिक्चर येतलेच सांगिल्लें. मायकल लोबोन 8 वर्सां जाली ड्रगांची नांवां सांगना मरे ड्रग डिलरांची. तो फाल्यां दिवं सगळ्याक टायम आसता आनी मिटींग द पीपल इन दिल्ली जावनी मातशे इल्ले दीस कोरोना देवनी ते मातशे सुसेगाद जावनी. आय एम ऑलरेडी सिकींग अपॉइंटमेंट विथ देम एंड इट्स इन ट्रांजिट. बट इम्पॉर्टंट इज जो विशय हातान घेतला ताजे पिक्चर येतलेच. पूण ज्या दिसांनी लास्ट 1 म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान जे कोणाचेर कितें केस कोणाक बरोवन धाडिल्लें लेटरान विदाउट इन्फॉर्मिंग द मिडिया एक्शन इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन दोज पॉयंट्स. सो सगळ्यो गजाली मिडिया कडेन सांगले जाल्यार ते दामपाक सुरू करता. जी मिडिया तर्फे सेंटराक वतली आनी सेंटरा तर्फे मिडियाक येतली ती येतलीच केस. पूण थोड्यो गजाली ऑलरेडी जे डॉक्युमेंटेशन केल्लें रायटिंग टू सेंट्रल एजन्सीज, सेंट्रल एजन्सीज हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिंग. whether it happened in Kalangut or whether it happened here with the banks or whatever, things have already started moving. So a question on COVID. As a health minister quotes, GMC provide each and every facilities to the patients, and it's the civilians who are performing all the negligence and coming on when the urge of death in the doorstep of the COVID. तुमचे मत किती? तू जीएमसी लास्ट केन्ना गेल्लो? तू जीएमसी लास्ट केन्ना So गेल्लो? what's a good now? आमदाराच्या नात्यान आमच्या जीएमसीचे कडेन संपर्क दोतोरांकडे, डिनाकडे, हेल्थ मिनिस्टराकडे डेली आसता. कित्याक आसता? कित्याक आमचे बारीक बारीक लोकांचे प्रश्न आसता. ऑक्सिजन सिलिंडर ना, बेड ना, हे चालूच जाला. आनी ह्या हातून ज्याका कोणाचो पांय मोडला, कोणाक न्यूरो प्रॉब्लेम, कोणाक हार्ट प्रॉब्लेम, these things unless their priority are getting postponed. I think the only answer to this is the opening of the new GMC block as a full-fledged COVID hospital, same like the South Goa Hospital, Hospicio which they opened up, and ensure that the normal ailments happen in GMC. ही facility, समज आमच्या दोतोरांकडे जमना because of they are exhausted, should be handed over to the army and let the army medical corps man the new GMC block 500, 700, 800 बाजू घालपाच्यो आणि दिवपाचे. Then the question of capping, rates, other things, everything will fall in place. कितलीशीच हॉस्पिटलां लेट द गव्हर्मेंट नाव टेल रेट. तुम्ही जे सांगले कितली हॉस्पिटल लिस्टेड आसा, तुम्ही रेट दिले कितली हॉस्पिटलां लिस्टेड आसा आनी त्या रेटीक 5 स्टारूय इन्क्लूड करा तुम्ही अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट किंवा 5 स्टारूय रावंक मेळटले. सो आय थिंक द गव्हर्मेंट इज द ट्रॅक वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड. वी ओनली नीड टू एन्श्युअर दॅट दिस गव्हर्मेंट सेन्स प्रिवेल्स ऑन द चीफ मिनिस्टर and the health minister that they work together for the better of Goa during COVID times. ओके, लास्ट विचारतात. लास्ट विकाक एक हेल्थ मिनिस्टरान जे होम आयसोलेशन आहा तांकां किट दितले म्हणजे जे ऑक्सिमीटर आनी ते कितें दिसता तुमकां? प्लाझ्मा डोनेशनाक 1 वर्साचो फ्री ट्रिटमेंट आशिल्लो दिलो. आज कोविड किट ट्रिटमेंट दिता दिसा अनाउन्समेंट, मियर अनाउन्समेंट्स ज्या दिसा दितलो त्या दिसा आय विल कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर हॅविंग डन अ गुड जॉब. Otherwise, this is a mere announcement to create perceptions to fool the people of Goa at all times. इतलेंच सांगता आनी कांय ना. ओके, म्हाका सांग लास्ट 1.5 मंथ जाले आतां सगळे मर्डर केस मारगांव मागीर अंजुना मागीर आतां फेक करन्सी कशें पळयता तुमी? कित्याक दिसान दीस गोवा केसीस बी वाडत वयता. सो कशें पळयता? कपिल जावेरी कांड एंड कनेक्शन्स कितें सांगिल्लें ट्रेलरान? खंयचे पॉयंट सांगिल्ले हांवें? मनी लॉन्ड्रिंग, बॅटिंग, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन आनी कितें सांगिल्लें? बॉलिवूड आनी कितें सांगिल्लें? अंडरवर्ल्ड. स आसतात म्हणून लास्ट 1.5 म्हयन्यान जितलेय जाले हे कांड आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिमिलर लिंक्स which I am not the right person to talk right now because investigations are on. Matter of time, lot of things will get exposed. And I think this whole frame, if diligently done by center, how they are doing, कित्याक थंय प्रायम मिनिस्टर करूंक सोदता हांगाच्यान रॉंग इन्फॉर्मेशन सेंटराक वता स्टेटा कडल्यान. कोण धाडटा तें हांव नको. पूण हियर द सेंटर फील्स दॅट द स्टेट इज डुईंग रियली गुड. द एक्चुअल thing if center puts and introspects, we will know where they are. So all these are part of the same movie which will open up in due days.